এই যত ফাইমাল ভাগে তিনি আদং রক তিনি অকরা রক তিনি আং মুইতমানো আং সাতশনমবো মানাকারো যখন তে ও 8 তারিখ জানুয়ারি ও কগলাইফ্র आं बखाजो मंत्री आं कैबिनेट मिनिस्टार अब आंनि रेसपन्सिबिलिटी दङ जाति दफानि कक साना बागै फेबा नाव साइमानो जे होम मिनिस्टार अब तिनि याव गरै जों मंत्री फानो आं याव दं फरेस्ट ट्राइबेल वेलफेयर किन्तु आनो बर कोनो कक थाइबो सिंगिया उनोस बर आं साइकनारो किन्तु आं आफसोस दङ आंनि टीएसएफ रक आंनि दफानि जाति बोसाराव अमाय खायजोंमोन अमा आं बुख्राबसा दायो दङ आं अनेक दुखु अंखा आं लगे लगे दिन हस्पिटाल थाङै बरन जबाखा बे अरो फायनाय फैखा फैयाबा जों बुजिनो नांगौ दाखौ बुखराव दिनै जों जास्टिस माया आबो गाबोन गाव गैया अबाय गोबां मा जों गथनाङै दं दिनै बिसोर देबर मंत्री माने पुरन जास्टिस माया मंदिर लगा बेंचमन को जास्टिस माया और लिटन संथीमन को जास्टिस माया अबाय गोबां मा दिनै इब्रा साराव सालजाक दङ जों कुनो सुबिचार मानिया आं दिनै सिबानो सोंनांगौ जोगौ जों ते कयदिन दंसिना महैख्लायो देशनि मुभमेन्ट आं ताबोनो आदौ हिसाब खायनाय माने देशा बासायमोन होय ताबो किन्तु 58 इयार्स जोंखा 58 years struggle tamung struggle ji hado phane bagai pia batao jeng logo dine 58 years mani pore phano ani dibrasal bucia ko cisaya ko jeng borok ko amon bagai kubun to bhabar rok sujug na utak bogoro jeng 58 years jeng phano jini borok khasiya ko बुजियाखौ देशेब ताम खलाय दं तांमोन देशेब जों खलाय नां आबोनो जों गाहाम खलायथिन बर' वान सगियाखौ जोंबो देशेब खायफे गां साइमानो जिन आमाल दै बकथिन आबो सिबेम आमाल दिनै कोन माना गरै जों बोसोर खस्थ' खलाय देशेब खायफे गा आबो आंनो साइमानो आबो लागातर सिबेम आमाल जों आरो दिनै देशेब जों दिजुन बै हेमानि अब आनि गोबां मा अखराव साइमानो जों बोर खस्थ' माखा शुधु बुद्ध अब अनेक जों बुदाखा तावजाखा आं जेल' भाबखा आउट लागो नेस कल खाय जों बन खायखा गबन हाउस जों रासल गुखलायखा दिनै जत देशनो जि रमनि बाबु दं बो ताइमानो जोंनो फिगु फाद्रे बुखा बर आं आउटलासि तंरालिया हरन आं बास खायमा थांग शिलंग आं शिलं थांग ट्रिटमेन्ट खायजागौ आं फिगु जतनो फराय थांबायखा आं गिरिखा अरो आं ट्रिटमेन्ट खायजाखा जिबिगो बरानो बुथार बायनाय आं आ हरनो बास टिकेट तानै नाइटसुवार बास हरो आं गायमा थांखा किन्तु जों बर' दायकिनो पाव सबथि दुर्बलबो जाति बर' जों दायकिनो पाव थाङो अ आतै दसरामनो जोपलाय तुमानि अनेक बर' पाव थांगा जों मुक्तमाया अबे सबथि तिनि बागै जाया ताखौ बुखरो दिनै आं रोमानसेम गक सानामो जुगु आंगे আমি বলতে চাই আং বাংলা কে সাছিনো মানে মুখ্যমন্ত্রী জি তিনি মানিক সাহা আমরো ধন্যবাদ রাও বড় কাহাম ভালো মানুষ সিম্পল আমরা অনেক দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী আমার জীবনে কিন্তু একটা মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে বলেনি খুয়াইবা মুই তোমাখা যখন টিএসএফ রক रोमांसिप तो मालूम खेले रोमांसिप चालू करते होबे वी वान रोमांसिप जों देशब हिंले खयता उनो जों हिंगने परेखानो सारि हिंगने सिपिएम रक टीएसयू रक रोमांसिप म चाइना नेदि तिनि बसकांगो जों पाइदोसि आन्दोलन खायै खयता उनां मुजमान रोमांसिप दिते होबे वी वान रोमांसिप वन संगे जों पाइदो हगाय टीएसयू बर' फाइसे रोमांसिप चाइना रोमांसिप मारया
হাবো কাছো ও টিএসইউ কাছো আবার সাব মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্রী দেখিনি ডাইরেক্ট ভাবে এইভাবে খুদ মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছেন তোমাকে আমি চাই না ভালো কথা তাও তোমরা চাই না খা তুমি শিখা তাঙ্গি চিম্বর রোগ মানিয়া আমার মধ্যে ধন্যবাদ আমি যেতে চাই মানিক সাহাকে উনি খোলা মনে উনি বলেছেন ভালো কথা তাও তুমি চাই না খা শিখা কিন্তু মানিক বাবুকে আমি বলতে চাই মানিক সাহেব বলতে চাই ত্রিপুরাতে 3টা কমিশন বসেছেন কুমোর কুন্দ চৌধুরী কমিশন সামতন ত্রিপুরা কমিশন পবিত্র সরকার কমিশন 3টা কমিশন রিকমেন্ডেশন এখানে আমরা পেয়েছেন মেজরিটি 70-80% রোমান স্কিপ সাপোর্টার এটা গভর্নমেন্ট কমিশন আমরা না এটা গভর্নমেন্ট করেছেন যখন 2020-এ আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম 24টা কলেজ আমরা সার্ভে করেছিলাম আমি নিজেই ছিলাম মিনিস্টার 26টা কলেজের মধ্যে 26টা কলেজ 95% স্টুডেন্ট রোমান স্কিল সাপোর্টার গভর্নমেন্ট রেকর্ড কিন্তু তিনি মানিক সাতামসা 11-12 কাউকে নাই নাই 11-12 বলে রোমান স্ক্রিপ্ট কেউ লেখেনি কয়েকজন বলে রোমান স্ক্রিপ্ট লেখে এইভাবে তাদের মন্তব্য দিয়েছেন লজ্জা ব্যাপার চিফ মিনিস্টার আপনি জানার দরকার বোঝার দরকার এটা আমাদের রিপোর্ট নয় এটা গভর্নমেন্টের রিপোর্ট পাবলিক রিপোর্ট গণতন্ত্রতে পাবলিক সাপোর্ট করে এটা আমরা সমর্থন করতে হয় কিন্তু আমরা ফলো খাইয়া পাবলিক সাপোর্ট পাবলিক সেন্টিমেন্ট নেব যাচাই খাইয়া তার তো ভাগ জবাবও নাই নों आं जवाब मारो নাই आगामी इलेक्शन फाइल होती नहीं एडीसी इलेक्शन एडीसी एरिया को 85% ट्राइबल मेजोरिटी 85% ट्राइबल मेजोरिटी और जो वंशा बुद्ध नंगिया एडीसी वो विधानसभा ठीक है आलादा ব্যাপার আর 30% বিধানসভা ছিল কিন্তু এডিসি এরিয়া হচ্ছে 85% টিন বরতম जों ওয়ান বুথ একটা ফান নাঙ্গিয়া ওরা जों বনো জবাব নাই চিমর মাসি সানাই যদি ইয়ং জেনারেশন মাসি সানাই তোমরা ভাগে জবাব নাই তিনি মহারাজ সাই জায়গা নিনি ইয়াক সেই কাইসে ফানবাই তোমরা জবাব মানো তোমরা ফোনই পারে নাই কিন্তু आं आनि बखा बखिं खाय दो जे मानिक सा कक सामानि तिनि मान बलाय गाहाम खा सुनबो सिसा रखा यस बखा बनि हामजा गया आगे खलाय हामजे बरो साया कुनो मन्तब्य खलाया जों नुखा दिनै 15-20 বছর मुख्यमंत्री मानिक सरकार कुनो मन्तब्य खायबो बके इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट नय इनडाइरेक्ट खाय बके तिनि बिप्लव बाबू इनडाइरेक्ट बो खायो बो मुखे बोलेनी कारण मानिक साहा भद्रलोक भालो मानुष मुखे डाइरेक्ट साखा चिनबां गाहाम से ताको बखरो आं बिसिम जान बखा कक साइ दंगो चिन्त प्रसाना बाले गाहामखा जों बुजिखा जों जनगणिया खुद मुख्यमंत्री बन चादा गया बनि बागै आं बन सानाय दिनै प्रसारक जों मा बुजिनाय जों अमायनो दैबो ग्राक खालायै जों इलेक्सन मासु बनाय आं बालाय हामबाय मारो बर अनेक खस्थ चलाय दङ आं खबर नाव मालुबो आं जनबाय कक सालायगो हामबलबाय कक सालायो बर अनेक खस्थ खालाय बर दिनै संगठन रखा खाय दङ जों मोना मासु बनाय जों देशमनो सঠিকভাবে जों যে তিনি নকরারক সিনিয়র লিডারক जों जत किसी किसी बर मासु बनाय बने बगे आं मोनो सानाय बायदि जों जत्न देशमनो हामबाय मारनाय बर जेन नारक दंमाने दिनै बर संगठन रमै दंमाने बनो बले हामबाय देशमनि अबदान गोबां दङ अब साइ पायो ताको बुखरो बने बगे आं मोनो सानाय दिनै र हायनो हाय आं सिखक गोबां सालिया आनि के सरि बाहायनो किसी कष्ट दङ
बनि बागान जत अबन सानाय जे फायदि जों आगामी दिनाव तेबो गोबां खालायो तेबो क्राक खालायो बे मोजां खालायो जों लोगोसे अमहाय देशनि माने प्रग्राम ब्लेक डे प्रग्राम जों पालायलायनाय अबन आंनि आसा दंनाय अबन इच्छा दंनाय अबन सायनां आंनि कक बिसालिया जतन हामबाय देशा बायलक दं जों बरं दफायलक हामबाय